Ang pinaka-highlights kung moadto ka sa Coron, Palawan is ang ilahang Lake Tour package. So wala pa mi niadto, nag-booking na mi daan sa ilahang Lake Tour package. Every person kay tag 1/8. Unya, including na ang boat og ang lunch nimo. Og including na sa duha ka bangkero og usa ka tourist guide. Pwede ka mo private sa imuhang bangka or group tour. Pero sa amoa, mura ramig na private. Kay kami ramang unom ang nakasakay sa amoang bangka. Ang boat namo kay naapod sila gi-offer nga kayak. Pero for rent, I think 1,000 man siguro. Ila man po ning gidadala sa ilahang bangka ang kayak. Nag-abot nimo dito sa lake, especially Twin Lagoon, kay pwede ka dito magkayak-kayak, magpicture-picture, mahigda-higda sa kayak nga transparent. Pero wala jud ko ni try og pa-picture kay mahadlok man ko, oy lawom ra ba kayong tubig. Ang first lake nga amo ang giadto is ang Kayangan Lake, which is musaka pa ka og 163 stairs siguro, kay tuwa man is tumoy sa bukid. Yang ilaharabang bukid kay batuon kaayo, sumusaka pa ka kay ang lake naa sa tunga-tunga sa bukid. Unya nagsaka nimo sa 163 mo naog na pud kag 100 ka pin. Tuan na dito ang lake adto ka dito maglangoy-langoy. So pagkahuman na mo dito na pud mi sa Barracuda Lake, same pud sa Kayangan nga musaka pag gid pud ka og hagdanan, pero dili na kay siya taas, murag mga 25 stairs ra siguro ni. Kay naam ra mangyapon pud sa tunga-tunga sa Pangpang ang lake. Adto pud ka dito maglangoy-langoy tunga-tunga sa Pangpang. Mura ni siya lingin lang ba ang porma na gitung-an sa Pangpang. Unya perti ra baging lawma. O dili pud ka mahayan, uy kay perti man gipong ninduta sa lugar. Usa pud ang view kanindot gyud. Bahalag makagasto ka basta maka-experience lang jud ka sa ilang nindot jud kayong in nature. 2 days raman gani mi dito pero amo jud gisulit. Supposedly 3 days unta mi, Friday unta mi dito maabot, pero gi-cancel man pud ang amo ang flight sa Cebu Pacific. Oy, nahimo may nung Sabado, Domingo, then Lunes nang uli na dayon mi. Nagbook na gud mi daan og island hopping og lake tour. Sa Sabado ang lake tour niya, sa Sunday ang amo ang island hopping. Kung wa pa to gi-cancel sa Cebu Pacific kay dapat Friday gid ta mi maabot didto. Unya gi-cancel man, so Sabado na mi naabot. So wala na mi atong island tour, dito na lang mi sa lake tour. Pero okay ra, go lang gihapon. So mao ni siya ang amo ang girent nga kayak. Wala jud ko nagpa-picture din ha kay mahadlok lagi ko hayang or matuwad ba nya. Laom ra ba kay nastanan. So kaning dapita na anami diri sa Twin Lagoon. So ako na lang silang gibidyuhan kay nalingaw man sila.